Lijepi pozdrav i selami, dragi moji gledaoci, i dobro vi došli na moj kanal Emina Džihanović. U mom današnjem videu ćete moći da pogledate proces pravljenja prave bosanske tahrane i ja ću je praviti po receptu svoje rahmetli majke. Sada, ako nešto budem pogriješila, uglavnom tako je to ona pravila i meni se svidjelo. Za pravu domaću tahranu nam je potrebno brašno, germa, so, malo šećera, to ćete vidjeti, ja to onako sve odokativno radim, paradajz, 2 jajeta i u ovom slučaju ja ću samo dodati malo prase, jer ona nekako da još ljepši ukus. I odmah vam mogu reći, ovo nije onaj pravi domaći paradajz, to ćemo praviti ako Bog da kad bude sezona. Ovo je kupovni i gledala sam da bude što mekši paradajz, da je ono što zreliji. Prasu neću isjeći cijelu, nego ovako jedan dio. Ono što ću sada da uradim, a to je da ću staviti germu, može sirova, naravno može i suha, 1,5 kaščicu i stavit ću pola kaščice šećera. Sve ću to ovako da omutim malo. Da bi ja imala bolju orijentaciju koliko mi treba brašna, znači ja ću prvo sve sastojke staviti, inače tako i radim, i tek onda ću da dodam brašna količinu koja mi bude potrebna. Još malo vode. I onda idemo sa dodavanjem brašna. Dodat ću malo soli, otprilike 1 kaščicu i 2 jajeta. Dodajem brašna onoliko koliko mislim da mi je potrebno, odnosno koju gustinu tijesta želite da postignete. To je onako nekako kod mene sve odokativno. Ja slabo šta pravim po receptu. To je ta gustoća, čvrstoća tijesta. Dok ja ovdje završavam svoje tijesto, moj kamerman priprema nam čaj. Moje tijesto za tahranu je gotovo.
Evo vidite kako ono lijepo izgleda, vide se komadići i paradajza i svakako i prasice. Sad ovo pokrivam i ostavljam, što bi rekli, da ukisne. Vidjet ćete dalje i proces prave domaće bosanske tahrane. Tijesto ću staviti na toplo mjesto da nadođe, naravno provjeravat ću da mi ne bi izašlo iz djele, ali ja mislim da neće jer nisam stavila veliku količinu germe. Moje tijesto za tahranu je gotovo. Stajalo je ovako zakuhano preko 20 sati, ali to je ono da postignemo kiselost one prave domaće tahrane. Sad nastavljamo daljnji proces. Tijesto mora se malo više u brašno ovako utapkat. Ono što nam je sad potrebno za daljnji proces ovog tijesta, naravno pripreme tahrane, to je ova spravica. Nekad moja majka je ovo radila na ono sito za sijanje brašna koje je bilo drveno, međutim toga više nema, čini mi se da nema, sad je sve nešto ono plastično. Ja sam iskoristila jednu žicu ovu sa ovim manjim rupicama i ovo je znači moja domaća izrada. Pa da vidimo kako će to da ide. Evo vidite kako lijepo izgleda ta hrana kad je gotova, a još kasnije ćete vi to vidjeti kad ja to prosijem. Ovog sjecka sam stavila iz razloga da vidite kako možete i sa sjeckom praviti. Veoma jednostavnije nego sa ovim. Između suše i najkraće. Eto, može, znači i sa sjeckom morate malo više brašna ubaciti. Počela sa ovim, a završila sam sa ovim. Znači, počela sa jednom spravom, završila na drugoj, zato što je sa ovom mnogo praktičnije nego sa ovim. Ja se stvarno divim našim starim nenama, majkama, kako su one to uspijevale i naprave po 6-7 tepsija tahrane. Evo, ali nema velike razlike. Ovo je tahrana kroz ovo rešeto, što bi rekli, koja je pravljena. Evo, ta tu. A ovo je tahrana iz sjecka. Nikakve razlike, dok se to još prosije na ono sito. Treba mi tepsije. Ovu tahranu sad gotovu, ja ću prosijati. Ovo malo, eto, čisto brašno, ako ima u njoj viška, da izađe. Neću je sušiti u rerni, sušit ću je na prirodan način.
stavit ću negdje tu na kuhinju da stoji i da se osuši. Ponekad je treba ovako malo promiješati. Polusuha. I ja sam odlučila da napravim tahranu, da pripremim onako na svoj način kako ja to spremam. Prvo, znači što ću da uradim, da stavim vodu da prokuha, a za tahranu će nam još biti potrebna jedna kašika ovoga pasiranog paradajza. Ja ću nasuti otprilike 1 litar vode. Obično stavim 2,5 do 3 finđana tahrane. Ali eto, zbog one lijepe crvene boje dodat ću još malo ovog pasiranog paradajza. Posolit ću tahranu, naravno opet svako po svojoj želji. Ovako pripremljena tahrana treba da se kuha otprilike jedno 5 do 10 minuta. I još samo da vam kažem, ova domaća tahrana koja je pripremljena na domaći način može da se koristi odmah sutra. Ne mora da bude ni suha, znači već odmah možete da pravite lijepe supice, čorbice. Neko dodaje piletinu u to, sve opet zavisi od vašeg ukusa. Tahrana čorbica je gotova, još mi samo ostaje da je serviram.